Wojna nie jest rozwiązaniem, zawsze jest okrucieństwem. Wojna niszczy to, co piękne, poddaje w wątpliwość to, co słuszne i nie pozostawia wyboru dla tego, co konieczne. Wojna nie nauczyła nas niczego, co wartościowe, uświadomiła nam jednak, na co już nigdy nie możemy pozwolić i co za wszelką cenę musimy powstrzymać. 80 lat temu zakończyły się działania wojenne. Nie wszędzie przyniosły pokój. Są miejsca w Europie, gdzie Armia Czerwona kontynuowała to, co rozpoczął Adolf Hitler. Tak było na Śląsku, gdzie Sowieci popełniali najobrzydliwsze zbrodnie na miejscowej ludności. Takich miejsc jak Śląsk było więcej. Jeden terror zastąpił drugi. Wojna w Ukrainie przypomina nam, że nic nie jest dane raz na zawsze, że pokój nie spada z nieba. Więcej, pokój wymaga ciągłej pracy, ciągłej walki, nieustannych kompromisów czy rezygnacji z wybujałych ambicji. 80 lat temu okrucieństwa wojny zmieniły nie tylko układ sił, granic, wygląd miast, ale także nas samych, Europejczyków. Wolność, demokracja, bezpieczeństwo. Te trzy elementy składają się na nasze wspólne europejskie dziedzictwo, któremu nadaliśmy konkretną nazwę – Unia Europejska. To jest droga, którą podążamy. Może bywa wyboista i trudna, bo nic, co wartościowe, nie przychodzi łatwo. Ale nie ma większego sukcesu Europejczyków niż pokój, który nam zapewnia. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker is Ms. Regner for 1 minute, please. Danke, Frau Präsidentin. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Europa lag in Trümmern. Vor 80 Jahren wurde der Grundstein für ein Europa des Friedens gelegt. Dank Europäischer Union arbeiten wir seitdem zusammen. In Vielfalt geeint. Unser EU-Motto geht auch zurück auf den Geist der Lagerstraße in Österreich, damit nie wieder Millionen von uns Europäerinnen und Europäern in Lagern, im eigenen Zuhause, auf Schlachtfeldern sterben. Dafür müssen viele alte Gegensätze beiseite gelegt werden und wir müssen zusammenarbeiten, Kompromisse finden, Demokratie aufbauen, damit der Frieden hält. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Demokratie kann zerstört werden. Das hat uns der Zweite Weltkrieg gezeigt. Und daher müssen wir diese große Errungenschaft verteidigen. Demokratie braucht uns alle. Wir müssen das Ende dieses schrecklichen Krieges und den Anfang unserer Europäischen Union feiern. Feiern und hochhalten. Denn gerade jetzt braucht es das nie wieder. Braucht es Haltung, braucht es Europa. Thank you. The next speaker is Mr. Tangier Correa for 1.5 minutes, please. Senhora Presidente, caros colegas, celebra-se hoje, e é motivo para celebrar, o fim da Segunda Guerra Mundial, a maior guerra que o mundo já conheceu até hoje. Não foram 50 milhões, não foram 60 milhões, foram 75 milhões entre militares, civis e genocídios. 3% da população mundial na altura morreu devido à guerra. Isto não se pode repetir. Mas, se esse fim da guerra foi uma boa notícia, a melhor notícia foi a criação de um espaço de paz e prosperidade chamado União Europeia. E a União Europeia tem que ser reforçada, mas tem que ser reforçada com países soberanos e não com estruturas federais ou federalistas que nos querem impor soluções. Nós somos diferentes uns dos outros e temos muita honra nessas diferenças e queremos mantê-las pela positiva, com colaboração, mas cada um de nós é diferente do outro e isso é altamente positivo para a criação de um corpo como a União Europeia. Por outro lado, em termos de defesa, é bom que não inventemos muito. Nós temos a NATO, que é uma organização fiel a si própria e a nós próprios e que tem sempre ocorrido quando nós precisamos dela. E não nos esqueçamos que os Estados Unidos da América do Norte têm sido o garante da nossa liberdade. E nós, a partir de agora, temos que ser também os garantes da nossa liberdade para que nunca mais se repitam os horrores desta guerra que agora celebramos o fim. Muito obrigado. Thank you. The next speaker is Mr. Rausen for 1 minute, please. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, 80 jaar vrijheid. Het kan ons zomaar een gevoel van triomfantelijkheid geven. Zo van, wij hebben onze zaakjes goed voor elkaar.
wij vechten niet meer, wij in Europa, wij werken tenminste samen. Inmiddels weten we hoe riskant zo'n houding is. Het leidde tot naïviteit. Velen dachten, investeren in defensie, ach, dat hoeft niet meer. Dat is iets van vroeger. We zijn nu met een noodzakelijke inhaalslag bezig, maar deze komt wel heel erg laat. 80 jaar vrijheid vraagt om een andere houding. Een houding van dankbaarheid en waakzaamheid. Dankbaarheid omdat vrijheid eerst en vooral een geschenk van boven is. En waakzaamheid omdat wat er voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, zomaar weer kan gebeuren. Kijk naar de zorgelijke toename van het antisemitisme. Het is, zoals Winston Churchill het zei, wie niet leert van de geschiedenis, is gedoemd haar over te doen. Dank u wel. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kubosko for 1 minute, please. Dziękuję, pani przewodnicząca. Jestem z Polski, kraju, który najbardziej ucierpiał podczas II wojny światowej. Miliony istnień ludzkich, Polaków, ale i Żydów zostało zabitych w imię nienawiści i podziałów. Społeczność, która od wieków znajdowała swoje miejsce właśnie w Polsce, w kraju porozumienia i tolerancji. Po zagładzie milionów ludzi, destrukcji setek miast i traumie na pokolenia przyszedł pokój. To właśnie dlatego dokładnie 75 lat temu zaczęła powstawać Unia Europejska, by budować pokój i wspólnotę. Nie łudźmy się, eurosceptycyzm karmiony radykalizmem, napędzany pieniędzmi z Moskwy to droga w przeszłość, droga do katastrofy. Dlatego z całą mocą potępiam dziś haniebne antysemickie wystąpienia posła Grzegorza Brauna. To nie tylko mowa nienawiści, to atak na wartości, na których zbudowana jest Europa. Apeluję też do eurosceptyków, otwórzcie podręczniki historii, zobaczcie, jak wiele dał nam projekt europejski. Gwarantuje wolność, bezpieczeństwo i współpracę jak nigdy wcześniej w dziejach Europy. Dziękuję bardzo. Thank you. The next speaker is Ms. Scuderi for 1.5 minutes, please. Grazie. La seconda guerra mondiale non è arrivata per la mera follia di un paio di dittatori, è stato anche il calcolo miope di chi, pur di fermare l'avanzata delle istanze sociali, ha preferito cedere spazio ai fascisti. Liberali e popolari pensavano di poterli usare come argine e usare la loro violenza a favore di un proprio profitto momentaneo. Il capitale ha scelto di sostenerli, ma l'argine ha ceduto e si sono ritrovati complici di una catastrofe il cui prezzo l'hanno pagato milioni di persone. Chi scioperava o dissentiva veniva schedato, perseguito, la polizia entrava nelle università, i giornalisti venivano spiati, l'odio diventava linguaggio politico, i diritti una concessione temporanea, le donne ancor più discriminate, l'omosessualità sempre più illegale. La corsa al riarmo venne definita giustificata, inevitabile. E poi la pagina più buia, il genocidio, coperto da un silenzio complice. Never again, abbiamo detto, eppure questa descrizione potrebbe essere il telegiornale di oggi. Contro quella guerra, quegli orrori, il fascismo, nasce questa istituzione, un'istituzione che doveva proteggere la pace, il disarmo, l'unione tra popoli, combattere per il diritto internazionale e contro ogni genocidio. Lo stiamo facendo? Colleghe e colleghe, rileggiamo la storia e guardatevi bene dentro e ditemi se pensate che questa sia la direzione giusta. Ogni volta che scegliete di stare dalla parte di chi priva la libertà e lo Stato di diritto, dalla parte di Meloni, Orban, Trump, Putin e tutti gli altri, state svendendo libertà, pace e democrazia. Thank you. The next speaker is Mr. Della Valle for 1 minute, please. Presidente, forse c'è un piccolo misunderstanding nel dibattito di oggi. Noi festeggiamo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma non dobbiamo mai dimenticare che è stata l'Europa che ha partorito il mostro del nazifascismo. Hitler, Mussolini non erano dei pazzi venuti da Marte, ma il prodotto di un'ideologia suprematista che sopravvive ancora oggi e non sopravvive solo in chi aderisce nelle formazioni estremiste. Dobbiamo ricordare, perché solo con la memoria possiamo evitare di ricadere nel baratro del passato. Dobbiamo ricordare cosa accadde nei lager e il genocidio che ne scaturì.
nei quali persero la vita 6 milioni di ebrei, mezzo milione di sinti e milioni di cittadini sovietici. Oggi qualcuno vorrebbe riscrivere quella storia, escludendo dai festeggiamenti gli ex popoli sovietici, i russi e i popoli slavi, ma per pure ragioni di convenienza geopolitica. Quello che accade oggi in Ucraina non può essere la scusa per cancellare il contributo di vite umane che i russi, i polacchi, i popoli slavi e sovietici tutti hanno pagato per liberare tutti noi dal nazifascismo. 27 milioni di sovietici, uomini, donne e bambini massacrati, bruciati vivi nei villaggi, mandati a fronte a difendere un'Europa che forse non li considerava neanche dei pari, ma che hanno contribuito a liberare. Quelle morti meritano il rispetto e il nostro ricordo. La memoria ci obbliga alla pace, alla verità e al rispetto di tutti i popoli che hanno pagato il prezzo per la libertà. Grazie. Thank you. The next speaker is Ms. Bolvendig for 1 minute, please. Tisztelt kollégák! A történelmi bűnökből okulni kell, nem megismételni. Miközben a békét hirdetik, az emberiséget egy újabb világháború felé sodorják. Magyarországon a második világháború vége szovjet megszállást hozott. A nagyhatalmak a megkérdezésünk nélkül döntöttek a sorsunkról. Megtanultuk, hogy a háborúk soha nem az igazságról, hanem a pénzről, a hatalomról és a politikai érdekekről szólnak, ahogy sajnos a békék is. Mégis mindent meg kell tennünk a fegyvernyugvásért. De Európa nem tanult a múltból. Újra fegyverkezéssel akarja megoldani a gazdasági problémáit, természetellenes ideológiákkal harcol a gondolatszabadság ellen, asszisztál a politikai ellenvélemények elhallgattatásához, és tagadja a realitásokat. Európa alapvető érdeke a békés gazdasági együttműködés Oroszországgal. Ahányszor ez megvalósulóban volt a történelem során, kitört egy háború. Most is ez történt. Idegen érdekek rángatják dróton Európát, miközben a végromlásba döntenek minket. Vessünk végre véget ennek, ne beszéljünk a békéről, hanem valósítsuk meg. Thank you. The next speaker is Mr. Dostal for 1 minute, please. Vážení kolegové, za vítězství nad nacismem položili své životy miliony spojeneckých vojáků. Bohužel zapomínáme na ty, kteří přinesli obětí nejvíce. Stydím se za kolegy, kteří tvrdí, že Československo osvobodili jen Američané. Řekli byste to matkám sovětských padlých při osvobození naší země? Řekli byste zbídačelým vězňům v Osvětimi, že příchodem sovětské armády nebyli osvobozeni, ale okupováni? Stydím se za svou vládu, že neuctí padlé z řad sovětské armády a jsem rád, že tak za bývalé Československo učiní premiér Robert Fico, ať je za to ostouzen. Rozhodl jsem se proto, že i já zítra položím květy k hrobu neznámého vojína v Moskvě. Činím tak ze 3 důvodů. Za prvé z osobního přesvědčení, že na padlé se nezapomíná. Za druhé z vůle mých voličů, kteří mají hrůzy nacismu stále v paměti. Za třetí z vůle po míru. Oslava 80. výročí porážky nacismu nás spojuje a může otevřít cestu k míru, k diplomacii, k vyřešení nynějšího konfliktu, který vojenské řešení nemá. Přeji šťastnou cestu všem státníkům, ať už míří na oslavy kamkoliv, a prosím je, aby šířili vůli po míru v souladu s principy Charty OSN. Já tak zítra učiním. Thank you. The next speaker is Mr. Beke for 1.5 minutes, please. Voorzitter, collega's, vandaag herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog, 80 jaar geleden. In de puinhopen van 1945 kozen visionaire leiders zoals Adenauer, Schuman, de Gasperi voor verzoening. Verzoening boven wraak, samenwerking boven conflict, democratie boven dictatuur. Hun radicaal antwoord legde de kiem van waar wij vandaag nog steeds de vruchten van plukken. Een Europese Unie van gedeelde soevereiniteit, democratie en menselijke waardigheid. Die keuze die blijft brandend actueel. Want extremen in Europa, we hebben het hier vandaag in het debat opnieuw gezien, willen onze rechtsstaat ondermijnen en proberen de banden te breken die ons net samenhouden. En de agressie tegen Oekraïne dwingt ons tot een sterker defensiebeleid, net om een nieuwe oorlog te voorkomen. Een slagkrachtiger Europa is niet alleen de vijand van de subsidiariteit, maar het is net de voorwaarde van subsidiariteit. Alleen via samenwerking kunnen we onze veiligheid, onze grondrechten en onze welvaart garanderen. Collega's, ik heb 3 kinderen en ik hoop dat zij kunnen opgroeien in een Europa waarin vrijheid, democratie en menselijke waardigheid geen uitzondering zijn, maar de regel blijven. Laten we daarom vastberaden verder investeren in de Unie
Een Unie die uit deze puin verrezen is, want het is de beste garantie voor onze toekomst. Thank you. The next speaker is Mr. Assis for 1 minute, please. Muito obrigado, Sra. Presidente. A 18 de junho do já longínquo verão de 1940, general do exército francês, à revelia do poder instituído, lançou repto aos seus compatriotas. Não se rendam. Charles de Gaulle constitui uma das mais sugestivas manifestações do papel do indivíduo na história e da importância da ação livre no curso dos acontecimentos humanos. Hannah Arendt, depois de assistir ao julgamento de Adolf Eichmann em Israel, desenvolveu a ideia da banalidade do mal. O homem que aceita ser uma peça crítica num mecanismo institucional monstruoso torna-se irremissivelmente um agente do mal. Não há inocência na aceitação pacífica da perfídia. Eichmann, na sua pavorosa normalidade, representa o ser humano burocratizado e reduzido a uma condição não moral. De Gaulle representa o contrário de tudo isto. Ele sabia os riscos que corria. Numa conversa com amigos, terá dito: vão tomar-me por um aventureiro e, contudo, nunca fui um aventureiro. Dirão que sou um rebelde porque me recuso a obedecer a certas ordens, mas os verdadeiros rebeldes são os que não obedecem ao dever mais sagrado, defender o seu país até à derradeira possibilidade, ao lado do seu último aliado. Vão talvez condenar-me à morte. Até aqui os generais condenavam à morte os simples soldados que iam abandonar o campo de batalha. Desta vez vão condenar um general que se recusou a fugir desse mesmo campo de batalha. Essa é a grande lição de Charles de Gaulle. Nós, em certas circunstâncias, não podemos fugir do campo de batalha. Mr. Assis, there is a blue card. Do you want to take it? There's a blue card? Yes. Mr. Bugalho, seat 097, please. O blue card normalmente é utilizado de uma forma confrontacional. Permitam-me interagir com o deputado Francisco Assis e com a sua intervenção para dizer o seguinte. Acho notável que um deputado socialista do centro-esquerda dedica a sua intervenção do aniversário da paz e do fim da Segunda Guerra Mundial para homenagear um homem que fundou um partido do centro oposto ao centro dele, do general de Gaulle. É essa lição que o Francisco Assis, que já estava na vida pública no ano em que eu nasci, deixou hoje a este Parlamento. Por isso, curvo-me em agradecimento pelo seu exemplo e por ele saber e por deixar saber que há uma grande diferença entre aqueles que celebram o fim da guerra no dia 8 de maio e aqueles que celebram no dia 9. Aqueles que celebram no dia 8 de maio estão ao centro. Os que celebram no dia 9 estão nos extremos. Obrigado por estar ao centro connosco. Mr. Assis. Caro deputado Sebastião Bugalho e caro amigo, eu julgo que há determinadas circunstâncias em que nós temos que saber transcender aquilo que são os nossos posicionamentos políticos. Há momentos para a disputa política mais banal e mais cotidiana e há outros momentos em que temos que estar acima disso. E se há exemplo na Europa, neste último século, há vários. Mas um deles é indiscutivelmente o do general de Gaulle. E estando hoje aqui em Estrasburgo, estando hoje aqui em França, parecer-me uma enorme injustiça que neste Parlamento ninguém se referisse a essa figura absolutamente extraordinária do século XX europeu, que foi o general Charles de Gaulle. De Gaulle representa tudo, representa o que de mais relevante um homem de Estado pode representar. A luta pela liberdade, a coragem, a disponibilidade para correr o risco de vida em nome de valores mais altos. Muito obrigado. Thank you. Thank you very much. Den næste taler er hr. Vistisen for 1 minut. Værsgo. I dag markerer vi 80-året for nazisternes kapitulation. Et historisk øjeblik, hvor Europas frie nationer og modige folk besejrede et af de mest brutale ideologier, som verden har kendt. Det burde være en dag dedikeret til de, der kæmpede, led og døde for et frit Europa. Men i stedet for har huset her lavet det om til en trang til at promovere jeres eget føderale projekt. Intet symboliserer det bedre end den bevilling, I har givet til Huset for Europæisk Historie. Et såkaldt museum, som I har brugt mere end 400 millioner kroner af skatteborgernes penge på. Her forsøger I at skrive historien om. Det fremstår som om, at Europas historie begynder i 1945, og som om, at det ikke er nationalstaterne, der er udgangspunktet for den civilisation, fred og fremgang Europa har kendt. Det er historisk manipulation, og det er ideologisk propaganda. Og det er en hån imod de generationer, der i over 1000 år har opbygget de nationer, kæmpet for den frihed og skabt den kulturarv, som Europa udgør. EU er ved at udvaske det hele i jagten på en føderal superstat. Thank you. The next speaker is Mr. Kohls for 1 minute, please.
Dear colleagues, for Western Europe, World War II ended in May 1945. But for millions in Central and Eastern Europe, Latvia included, the end of the tyranny meant the beginning of another. Soviet tanks replaced Nazi boots. Freedom was postponed for nearly 5 decades. Yes, Nazi crimes were prosecuted at Nuremberg. Justice was served, rightly so. But there was no Nuremberg for communism, no tribunal for the gulags, the deportations, the erasure of Baltic independence. Europe's memory remains divided. This is no accident. It's by design. The Kremlin today wages war not only on Ukraine, but on historical truth itself. It denies the Molotov-Ribbentrop Pact, glorifies Stalinism under the banner of liberation, and brands our resistance as fascism. Historical revisionism is a weapon, a tool to legitimize aggression, blur guilt, and erase the suffering of nations. A united Europe demands a united memory, one that condemns all totalitarian regimes. There can be no reconciliation without truth, and no security if lies go unchallenged. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Goerens for 1 minute, please. Merci, Madame la Présidente. Ce que nous inspire le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, premièrement, la reconnaissance et les mérites de ceux qui nous ont libérés. Et je compte parmi ceux-là, bien entendu, la résistance dans tous nos États membres, l'apport des Américains et aussi celui de l'armée rouge. Et l'armée rouge, dans le temps, était différente de ce que font les soldats russes en Ukraine actuellement. Deuxièmement, retenir les leçons de l'histoire. Le appeasement ne peut en aucun cas être le fil conducteur de la politique extérieure de l'Union européenne aujourd'hui. On a vu où ça a mené dans les années fin 1930. Troisièmement, dans un monde où seul semble compter le rapport de force, nous devons être plus solidaires et développer davantage le projet européen. Quatrièmement, l'Europe est seule, mais elle est encore là. Il faut continuer à travailler sur le projet. Et ce matin, en venant ici, j'ai entendu sur le Deutschlandfunk encore une phrase historique prononcée par Richard von Weizsäcker, il y a 40 ans, où il a dit « Der Tag, das Ende des Weltkriegs war ein Tag der Befreiung ». Je crois qu'il faut que nous nous inspirons de cette phrase qui a une profondeur historique exemplaire. Oui. Thank you. Mr. Goerens, there is a blue card. Do you want to take a blue card? Please. Mr. Mulatzek, seat 590, please. Ze zdumieniem wysłuchałem pana słów, że powinniśmy być wdzięczni Armii Czerwonej. Mój naród po zakończeniu II wojny światowej wpadł w okupację Armii Czerwonej. 200 000 Polaków walczyło w armii podziemnej przeciwko okupacji. Dziesiątki polskich patriotów zostało zamęczonych, zamordowanych w więzieniach, zakopanych w lasach przez Armię Czerwoną. Panie pośle, czy pan nie zna historii II wojny światowej? Czy panu nie jest wstyd, ażeby mówić, że Armia Czerwona wyzwoliła Europę? Merci. Si vous m'avez bien écouté, je n'ai pas remercié l'armée rouge d'avoir occupé la Pologne ou d'autres pays. J'ai remercié l'armée rouge d'avoir résisté contre les forces nazies. Thank you very much. El señor Asens tiene la palabra. Gracias, presidente. Hoy no basta con recordar. Hay que reconocer el mal cuando se repite con otras víctimas y con otros rostros. La memoria debe servir para prevenir el mal, no como coartada para practicarlo. Eso nos lo recuerdan algunos intelectuales judíos de Israel, como Edith Sertal o Margalit Meir, cuando nos dicen que Israel utiliza el pasado como escudo para no rendir cuentas con el presente y que Europa, y especialmente Alemania, se aferra a su culpa histórica para seguir manteniendo su lealtad a un gobierno que está practicando otro genocidio. Y así traiciona precisamente aquello que prometió no volver a repetir. Nunca más el exterminio de un pueblo, nunca más la complicidad
de las democracias europeas. Pero ahora, a diferencia de entonces, no podemos decir que no sabíamos, porque Europa sigue mandando armas, sigue manteniendo el acuerdo comercial con Netanyahu. ¿Qué culpa tienen los palestinos de lo que hicieron en el pasado los europeos? Lo que hicieron algunos, que son los padres ideológicos de los que están hoy aquí sentados, que justifican otra vez otro genocidio. Y como entonces, la historia les está a ustedes mirando y les va a volver a juzgar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sens. Senhor Oliveira. Obrigado, Presidente. A evocação dos 80 anos do dia da vitória sobre o nazifascismo tem de servir para lembrar as duras lições aprendidas pela humanidade com a tragédia dessa guerra, para que os povos possam evitar a sua repetição. O legado da barbárie nazifascista é uma destruição sem precedentes. O genocídio e os campos de concentração, as dezenas de milhões de mortos. Com 20 milhões de mortos, foi a União Soviética quem suportou o maior sacrifício do conjunto da coligação de países aliados formada durante a guerra. Democratas de vários quadrantes construíram a luta de resistência. O papel destacado assumido pelos comunistas foi determinante e, por isso, ainda hoje, os herdeiros das forças nazifascistas e os seus cúmplices destilam ódio anticomunista. Nos 80 anos do dia da vitória, é imprescindível relembrar que o combate ao nazismo e ao fascismo, às forças reacionárias e obscurantistas, também se faz dando resposta aos problemas dos trabalhadores e dos povos, com a melhoria das suas condições de vida, a garantia dos direitos sociais, o respeito pelo direito dos Estados ao seu desenvolvimento, com a defesa intransigente da paz e da cooperação. O rastro de morte e destruição da barbárie nazifascista tem de ser suficiente para que hoje façamos tudo para defender a paz, a segurança coletiva e a resolução política dos conflitos. Estas são lutas que partilhamos com as gerações anteriores e, tal como há 80 anos, os comunistas cá continuarão para as travar. Muito obrigado. Now it's time for Mr. David. Vážený pane předsedající, na internetu jsem se dočetl, že pod tlakem sovětské okupace Německa v dubnu 1945 spáchal sebevraždu významný rakouský malíř. To je vtipná nadsázka, jak je dnes v Evropské unii přepisována historie. Je to horší než v socialistických zemích před 40 lety. Tehdy bylo osvobození 10% území Československa americkou armádou s 300 padlými bagatelizováno. Dnes je osvobození zbývajících 90% území sovětskou armádou se 144 000 padlými dokonce označováno jako okupace. Pietního shromáždění v Osvětimi se letos mohli účastnit zástupci ze země obětí i zřizovatelů, z Izraele a Německa, ale ne Rusů jako hlavní národnosti osvoboditelů. Zločiny se relativizují a zločinci se v některých zemích Evropské unie stávají hrdiny, k jejichž pomníkům chodí vzpomínat sympatizanti SS divizí. Lež se stává normou. David, now it's time for Madame Nudolova. Kolegové, dnes si připomínáme konec druhé světové války, den vítězství, odvahy a naděje těch, kteří bojovali za svobodu a demokracii, protože věřili, že po porážce nacismu přijde svobodný svět. Jenže do střední a východní Evropy místo svobody přišla další temnota. Ti, kterým jsme desítky let museli říkat osvoboditelé, přinesli jen nový teror. Popravy, lágry a totalitu. Zlo vystřídalo jen další zlo. Jejich obětí se stali skuteční hrdinové, letci RAF, legionáři nebo odbojáři. Ti všichni byli pronásledováni, vězněni a trestáni, protože pro totalitní režim znamenali vše, co moskevské loutky neměly. Svobodu, hrdinství a lásku k demokracii. Dnes, 80 let poté, se kolaborace se zlem znovu stává závažným problémem celé Evropy. Naše demokracie dokonce umožňuje, že někteří podporovatelé fašismu a komunismu pořád sedí s námi tady v Evropském parlamentu a mají tu drzost šířit ruskou propagandu a lež. Přála bych si, abychom i my, stejně jako naši váleční hrdinové, měli odvahu čelit zlu. Začněme nazývat věci správnými jmény. Skutečný osvoboditel nikdy nemůže přinést novou totalitu. Svůj proslov věnuji všem československým hrdinům, včetně letců RAF, kteří po skončení druhé světové války byli zavražděni a umučeni komunisty.
Děkuji. Thank you, dear colleague. Next speaker, Madame Strada. Grazie Presidente. Se l'Europa si occuperà solo dei problemi interni dei singoli paesi, resteranno in piedi le cause di conflitti, di militarismi, di guerre. Così scrivevano Altiero Spinelli e gli altri fondatori del movimento federalista europeo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale finita 80 anni fa. Una triste profezia. Oggi i ragazzi e le ragazze d'Europa studiano gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, il genocidio degli ebrei, lo sterminio di disabili, Roma, Sinti, omosessuali e si chiedono: qualcuno poteva fermare questo orrore e non l'ha fatto? Fra qualche anno anche noi saremo sui libri di storia, Commissione, Consiglio, questo Parlamento. Saremo su una pagina nera. 80 anni dopo l'Olocausto, i cittadini del mondo guardano il genocidio della popolazione palestinese, teorizzato e portato avanti dal governo di Israele, e ci chiedono: perché non fermate la strage? Perché continuate a vendere armi a Israele? Perché siete complici di tutto questo? Perché? Sono passati 80 anni e, come diceva Gramsci, la storia insegna, ma non ha scolari. Che vergogna. Thank you, dear colleague. Mr. Varou. Au moment d'évoquer l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, je veux d'abord évoquer les soldats, les civils, les résistants français, acteurs ou victimes de cette guerre, et avoir une pensée personnelle pour mon grand-père, décoré de la Croix de guerre pour sa contribution à la résistance. Nous commémorons aujourd'hui la liberté comme patrimoine pour l'Europe, mais pas pour les millions d'Européens de l'Est livrés à Staline, qui fut l'allié de Hitler jusqu'à l'été 1941, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, le soviétisme a disparu à son tour, mais à quel profit? La liberté et la démocratie sont refusées par les libéraux et les démocrates prétendus à leurs adversaires en Roumanie ou en Hongrie, montrant que dans leur bouche, ces principes universels sont un capital politique qu'ils exploitent, mais ne respectent pas. La sécurité est absente de nos sociétés fracturées par l'immigration de masse. Les crimes se multiplient. Ce bilan prouve que les leçons de la guerre n'ont pas été tirées. Il prouve que les idéologues modernes persistent à sacrifier des hommes et des vies à leurs utopies désastreuses. Il prouve que de plus en plus contestés dans leurs dogmes, c'est à la répression idéologique ou juridique qu'ils recourent et qu'ils n'hésiteront pas, pour édifier leur paradis terrestre, à faire de l'Europe un purgatoire. Merci, merci. Mr. Balduzza. Zahvaljujem, kolegice i kolege. Totalitarne ideologije su razorile Europu tijekom 20. stoljeća. Kraj Drugog svjetskog rata donio je Hrvatskoj novo zarobljavanje. Novo zlo je zamijenilo drugo. Uslijedilo je masovno ubijanje, pljačke privatne imovine i potjerivanje nevinih ljudi. Koje su pouke danas? Nažalost, Hrvatska nije uspjela procesuirati niti jedan komunistički zločin. Zato imamo danas u sjećanju žrtve tog totalitarnog režima. Neće biti narod pomiren dok se istina zna. Samo u Sloveniji ima preko 700 masovnih grobnica. Tako da sve ću i dalje činiti da Hrvatska dobije dostojno mjesto, muzej za žrtve komunizma. Mladi naraštaji zaslužuju istinu i treba ustrajati u tome. Nije povijest jednaka za sve u Europi. Hvala. Thank you, dear colleague. Mr. Barna. Thank you, Mr. President. Comemorăm astăzi 80 de ani de la al doilea război mondial, dar lecțiile sale sunt mai actuale ca niciodată. În 38, când Germania nazistă anexa Austria, nu a fost doar un act de forță. El fusese pavat de o campanie neîncetată de propagandă și dezinformare. Regimul nazist a portretizat o narațiune falsă a unui popor austriac dornic de unire, fabricând crize și suprimând orice știre care contrazicea povestea oficială. Naziștii controlau informația și controlau percepția, făcând agresiunea lor să pară justificată, ba chiar binevenită. În zilele noastre, lupta pentru adevăr s-a mutat pe ecranele din viața noastră. Dezinformarea amplificată de viteza și amplitudinea rețelelor sociale erodează încrederea în instituții și în democrație și poate destabiliza societăți. Tacticile evoluează.
de la emisiuni radio și fotografii trucate la deepfake-uri și bule conduse de algoritmi, dar scopul de a manipula adevărul pentru putere rămâne înfiorător de familiar. Trecutul ne oferă o lecție dură și urgentă. Trebuie să fim consumatori critici de informație, trebuie să punem întrebări, trebuie să verificăm și trebuie să înțelegem agendele care se pot ascunde în spatele narațiunilor care ne sunt prezentate. Istoria ne arată că atunci când adevărul este compromis, libertatea și pacea sunt grav periclitate. Trebuie să învățăm din tenebrele trecutului pentru a proteja prezentul și viitorul. Dear colleague, Madame Strollenberg. Never again. Words often spoken but difficult to uphold. We are here amongst Europeans and we all have different war traumas, being Nazism, fascism, communism, colonialism, and these stories make us who we are. And these histories also put a great responsibility upon us to act when we see that freedom is taken away from others. And we are not doing that enough. Europe is not doing enough. We are too silent about Netanyahu's war crimes in Gaza. We are too timid in supporting Ukraine in defeating Russian imperialism. We can do so much more. And I am proud that I can stand here and be critical, because this freedom is a luxury for some. And I am proud that I am European and that we managed to turn our history into the biggest peace project there is. But I would be even prouder if we managed to live up to responsibility and to show actions that speak louder than these words. Let's live up to responsibility and let's remember that never again is not a prayer to the past, but a promise to the future. Thank you. Madame Strollenberg. Mr. Keynes, you have the floor. Today we remember the millions who died fighting against fascism. And yet, colleagues here wanted to give the Nobel Prize to a billionaire who does the Roman salute. Those nostalgic of fascism has no idea what it was like, the brutality, starvation and terror. The similarities today are worrying. Criminalization of dissent, militarism, poverty, disdain for workers and human rights. Fascism comes back at times of economic and moral crisis. When people's basic needs are not met, they get frustrated. They are told they should blame refugees and not the greed of billionaires and the corruption of politicians. They think that right-wing populists will take care of them. Well, they won't. Just like in the 30s, fascists and liberals worked together only in the interest of capital. If we really want to pay homage to the heroes who died for our freedom, we must stop sliding toward World War III and instead invest in our economies and societies. Anti-fascism today means promoting a Europe of peace and prosperity and say no to war. Long live the Europe of peace, born out of the resistance. Thank you. Thank you very much, Mr. Saudargas.